Gipasa ni persa na Pilipinong Pandagat kon PPP Party List Representative Harold Duterte ang House Bill number 2065 o ang gitawag nga Department of Fisheries and Aquatic Resources Act. Tumong niini ang pagtukod sa usa ka bag-ong Department of Fisheries and Aquatic Resources nga muhulip sa kasamtangang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang BFAR may nangunang ahensya sa paghimo og pulisiya og regulasyon ug implementasyon sa tanang butang nga may kalabutan sa pagpangisda ug aquatic resources dinhi sa Pilipinas. Samtang dinhi sa Davao City, gilauman usab sa City Agriculturist Office ang pagpasa sa usa ka ordinansa nga magdeklara nga Mariculture Park diha sa Punta Brumalag ug sa may Barangay Lasang, Davao City. Kay aware na tanong na nakuha kay population sa Davao and currently nagsaligyan pa sa abang nearby LGUs, Jensen and other LGUs sa Davao City para sa abang fish supply. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.